यूट्यूब चैनल बुचेरी हमारा। तो आज हमारे पास ये देखें आप AC/DC जो है ना गैस कंप्रेशर मशीन आई है। ये AC/DC है, बैटरी पे भी चलती है, बिजली पे भी चलती है। ये जो है ना चल तो रही है पर ये जो है ना प्रेशर नहीं बना रही। आपको हम चेक कराते हैं। ये आप देखें, ये आवाज़ आ रही है, ये चल भी रही है, ये बिल्कुल प्रेशर नहीं बना रही, प्रेशर नहीं है इसमें। तो हमने इसके नट जो है ना पहले से ओपन कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये गैस कंप्रेशर मशीन है। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है और ये क्यों नहीं गैस का प्रेशर बना रही। ये बिल्कुल ही प्रेशर नहीं बना रही है। ये इसके अंदर ये पंप लगा हुआ है 12 वोल्ट वाला, इसके लिए चलाने के लिए बिजली पे ये सप्लाई लगाई है और ये इसमें ऑटो बटन भी लगाया हुआ है इन्होंने। तो अभी हम जो है ना मोटर को, ये किस वजह से चल नहीं रही और इसमें क्या फॉल्ट है। ये एल्फी से भी काबू किया हुआ है इन्होंने, देखें एल्फी चिपका रखी है ना इस पर। इसका ये पंप शायद टूट गया है कोई, इस वजह से ये काम नहीं कर रही सही। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पंप जो है ना बिल्कुल क्रैक हुआ पड़ा है, टूटा वाला हिस्सा। ये टोटल हम चेंज करेंगे, मुकम्मल इसको तब्दील करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक देखें। ये हमने खोल लिया आपके सामने। ये देखें, इसका हाल ये है कि ये इसका जो पंप है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये पंप बिल्कुल ख़त्म है इसका, ठीक है। इसका जो पंप है ये पूरा जो है ना ये चेंज होगा पूरा, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। नहीं देती ना मशीन, गुटका, ये वाला गुटका ख़राब होता है। अगर ये भी गुटका सही हो तो भी प्रेशर कम दे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली जगह जो है ना इसकी, ये प्लास्टिक की, ये नीचे बैठ जाती है प्रेशर की वजह से, चल चल के। तो ये नीचे हो जाती है, तो गैस मशीन प्रेशर कम कर देती है इसी कि ये जो है ना बैठ जाती है। तो इसको जो है ना आप कैसे ऊपर उठाएंगे, आपने पूलर ले लेना है, बेरिंग निकालने वाला। पूलर को लगा के और फिर लाइटर से हल्का हल्का इसको तपिश देंगे या हीट गन से, तो ये ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। और ऊपर आएगा पहले की तरह, इसका प्रेशर जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अभी आपको चेक हम करा रहे हैं, देखें आप, ये लेवल दिखा रहे हैं आप, कितना गैप आ चुका है इसमें, बिल्कुल प्रेस नहीं है। ये देखें, ये जो है ना गैप हो गया है इसमें, जिसकी वजह से ये प्रेशर कम कर दिया है इसने। अभी हम इसको ऊपर उठाएँगे, फिर इसमें फिट करेंगे। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमने जो है ना एक दूसरे पंप की साइड लगा के इसके अंदर, इसकी पीछे वाली साइड जो है जहाँ पे ये वाल लगते हैं वहाँ पे ये पंप लगाया दूसरा, और इसके अंदर वाली साइड कूलर का नट लगाया है। अब ये नट हम टाइट करेंगे तो ये ज़ोर देगा, ये प्लास्टिक जो है ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये प्लास्टिक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो है ना सीधा हो जाएगा बिल्कुल। जो ये आपको हमने दिखाया था कि ये टेढ़ा हुआ पड़ा है, वो टेढ़ा जो है ना अपन इसका ख़त्म कर देंगे, हम सीधा करेंगे। और थोड़ी सी हम इसको है ना हीट भी देंगे। आप लाइटर से भी दे सकते हैं इसको हीट, माचिस से भी दे सकते हैं। हीट से ये होगा कि जो है ना ये पट्टी जो है ना वापस से ऊपर आ जाएगी। और हीट भी आपने पूरी पूरी देनी है, ज़्यादा नहीं कि प्लास्टिक है जल जाए ये। तो अभी आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसमें से कूलर खोल लिया है, ठीक है। हमने कूलर इसमें से जो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये देखें कार्ड के साथ ये टच हो गया बिल्कुल लेवल, बिल्कुल जो है ना हल्का मामूली सा है। और ज़्यादातर ये ख़त्म हो गया कूलर की मदद से। अब ये गैप इसका ख़त्म हो गया, ये वाली साइड ऊपर आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। देखें, इतना नीचे नहीं है बैठा हुआ, ऊपर ही लग रहा है, ठीक है। अभी हम इसको फिट करेंगे, इससे ये होगा कि इसका प्रेशर अच्छा हो जाएगा मशीन का दोबारा से ना। अभी हम इसको फिट कर लेते हैं, फिट करके फिर आपको चला के दिखाएँगे मशीन। ये देख सकते हैं आप, अभी हम इसके ये जो है ना जो वाल लगे हुए हैं, वाल को बिठाने लगे हैं इस प्लास्टिक के अंदर। ये देखें, अभी हमने इसमें बिठा लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये जो है ना अभी हम इसका ये वाली कपलिंग भी इसकी चेंज करेंगे। ये कपलिंग भी टूटी हुई है, दूसरी लगाएंगे अभी कपलिंग हम। इसके नट भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि ये हमने किसी और मशीन से पुरानी से निकाला था पूरा इसका जो है ना पंप। तो अभी हम जो है ना नया तो था नहीं, ये नया वैसे मिलता है पर हमारे पास नया था नहीं, तो हमने ये किसी और मशीन से पुराना निकाल के लगाया था। तो अब इसको थोड़ा सा सेट किया था, अब ये हम लगा रहे हैं। ये देखें, ये उस मशीन का निकला हुआ है, ये सही है। तो अभी हम ये लगाएंगे इसके अंदर।
یہ بھی ہم نے لگا لیا اس کا، اور یہ گٹکا بھی اس کا بالکل اوکے لگا پڑا ہے، گٹکا اس کا خراب نہیں ہے، گٹکا ہم یہی والا لگائیں گے اس کے اندر۔ گٹکے کو صاف کر لیتے ہیں تھوڑا ہم اس کی مدد سے، سوئی کی مدد سے، اندر اس کے جو کچرا وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اور یہ والی سائڈ ہم بٹھا دیتے ہیں موٹر میں۔ تو گائس ابھی ہم نے اس کو تیل بھی لگا لیا ہے، ابھی ہم فٹ کرنے لگے ہیں اس کو، فٹ کر کے آپ کو چیک کراتے ہیں اس کا پریشر، اور چیک کرتے ہیں ہم پریشر کیسا ہے ابھی اس کا، صحیح ہوا ہے، پریشر میں فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا، پریشر اس کا صحیح ہو گیا ہے۔ اس کی موٹر کاپر کی تھی، موٹر صحیح تھی، موٹر ہم نے وہی لگائی ہے۔ اور جو دوست ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ ہماری آئی ڈی ہے ارسلان مغل کے نام سے، اس کو فالو بھی کر لیں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اور جو دوست ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، جو دوست نیو ہیں، اور لائک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کر دیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نٹ وغیرہ اس کے ٹائٹ کر لیے ہیں، مکمل طریقے سے یہ فٹ کر لیا ہے۔ ابھی آپ کو جو ہے نا ہم چلا کے دکھائیں گے اس کو، بالکل اوکے ہو گیا، یہ دیکھیں، اور یہ لوڈ پڑ رہا ہے تو بالکل موٹر سلو ہو رہی ہے، تو اس کا پریشر آپ کے سامنے آواز سن سکتے ہیں، بالکل اوکے ہو گیا، یہ دیکھیں اس کا پریشر اوکے ہو چکا ہے۔ اس کو فٹ کر کے مکمل آپ کو چلا کے چیک کر کے دکھائیں گے۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کر دیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اوکے ہو چکی ہے، یہ مشین ہم نے اوکے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس کی لائٹ بھی بند تھی، جو لائٹ جل نہیں رہی تھی، ہم نے اس کی لائٹ کا ٹانکا ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی صحیح کر دیا ہے، چل رہا ہے۔ اس میں دیکھیں آپ گیس کم زیادہ بھی ہو رہا ہے، یہ پریشر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ آٹو سسٹم ہے، اس کے اندر پش بٹن دیا ہوا ہے، اگر یہاں سے آپ چولہا بند کرتے ہیں تو یہ مشین کو بند کر دے گا، یہ دیکھیں مشین جو ہے نا ایسے جھٹکے لگائے گی اور بند ہو جائے گی، یہ آٹو سسٹم کیا ہوا ہے اس میں، یہ بالکل اوکے ہو گئی ہے، پریشر بھی اس کا صحیح ہے۔ ابھی ہم اس کو لائٹ پہ بھی چیک کر لیتے ہیں، بجلی پہ یہ چل رہی ہے، یہ بجلی پہ بھی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی پہ تھوڑی سپیڈ اس کی زیادہ ہے، یہ پریشر بھی اس کا اوکے ہو گیا، یہ بالکل اوکے ہو گئی، آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ مشین بالکل اوکے ہو چکی ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں، ہمارے چینل پہ جو ساتھی نیو ہیں سبسکرائب بھی کر لیں۔ ابھی اس کو مکمل فٹ کر کے ہم فائنلی اس کو بند کر دیتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔